السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله۔ صدر محترم، اسٹیج پر موجود علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے پیارے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ایک طرف بیٹھی ہوئی پیاری ماں اور بہنوں، مختصر سا وقت اور میں نہیں چاہتا کہ اپنے ٹائم کو بڑھاؤں۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی بات کی ہے، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی باتوں کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ آج کس مقصد سے جلسہ رکھا گیا ہے آپ تمام سامعین جانتے ہیں کہ نئی مسجد کی تعمیر اور زمین خریدنے کے لیے جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ اس کی طرف آپ لوگ توجہ دیں گے، دھیان دیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسجد بنانے کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان میں کہہ کر گئے ہیں کہ جو اللہ کے خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو دنیا میں مسجد تعمیر کرتا ہے، مسجد بناتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ انسان کے پاس جتنے بھی پیسہ ہو، وہ دنیا میں جنت کا ایک اینٹ بھی نہیں خرید سکتا، تو اللہ رب العالمین جنت میں محل دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اور یہاں پر جتنے بھی سامعین بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر کے لیے سب کو پیسہ نہیں نکال پائیں گے، یہ میری بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے۔ کون لوگ دیں گے؟ ذرا اس بات پر توجہ دیں۔ جتنے بھی سامعین ہیں، جتنے بھی ہمارے ماں بہنیں آئی ہیں، سب کو پیسہ اپنے جیب سے، پاکٹ سے نکال کر دے دیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ممکن اس کے لیے ہے، اللہ نے فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مسجد کی تعمیر وہ کرتا ہے، مسجد تو ہی بناتا ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم تو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ نے پیسہ نہیں دان کیا تو آپ اپنی باتوں پر جھوٹی ہیں، جھوٹ ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں، اپنے ابا سے محبت کرتا ہوں، اور اگر بیمار میں پڑ جائے، بستر میں پڑ جائے، ڈاکٹر کی ضرورت ہو، آپ اسے ڈاکٹر نہ دکھائیں اور آپ کہیں کہ نہیں اماں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بتائیے یہ محبت کے دعوے میں آپ صحیح کھڑے ہیں؟ آپ جھوٹے ہیں۔ تو اسی طرح آپ اگر اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں، اگر ایمان ہے، تو انشاءاللہ آپ اللہ کے گھر کے لیے ضرور دان دیں گے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر اپنی باتوں کو ختم کروں گا، کیونکہ میں بھی تھکا ہوں، 3-4 دن سے 1 مہینہ سے پریشان ہوں، اور آپ لوگ جانتے ہیں ایک جلسہ کرنا کتنا بڑا مشکل کام ہے۔ جو لوگ کرتے ہیں وہی لوگ جانتے ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں سے میں گزارش کروں گا مؤدبانہ مخلصانہ کہ آپ لوگ تھوڑا آگے بڑھ کر بیٹھے،
ताकि पीछे आने वाली माओं को बैठने में कोई दिक्कत ना हो। मेरी माँ खाला कन को बोलेंगे कि जरा आगे बढ़ बढ़ के बैठियो, पीछे आने वाली माँ खाला कन को जरा परेशानी ना हो। माँ खालारा के बोलबो একটু আগে আগে আপনারা বসবেন যেন পিছে যারা আসবে তাদেরকে অসুবিধা না হয়। तो আমি বলছিলাম, मैं अर्ज करता था मेरे प्यारे साथियों कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का मस्जिद बनाना बहुत बड़ा सवाब है। बगदाद में एक बादशाह गुजरा है, अल्लाह ने उसे रुपया दिया था, माल दिया था। तो उन्होंने सोचा कि इतना माल रुपया रखकर हम कहाँ लेकर जाएंगे, मरने के बाद तो सब दुनिया में ही रखकर जाना है। तो उन्होंने सोचा कि हम मस्जिद बनाएंगे और ऐलान कर दिया कि कोई भी एक रुपया इस मस्जिद में ना लगाए। अल्लाह ने मुझे रुपया दिया है, मैं खुद अपने जाते पैसा से अल्लाह का तामीर करूंगा घर। तो मेरे प्यारे साथियों, उन्होंने मस्जिद बनाना शुरू कर दिया। अब एक मजदूर इंसान मस्जिद तो नहीं बना सकता, हम जैसे मजदूर आदमी तो मस्जिद नहीं तामीर कर सकता 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपया देकर। तो उसी तरह एक मजदूर आदमी ने सोचा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का मस्जिद बन रहा है और हम हिस्सा इसमें ना ले सके, इससे बढ़कर क्या बदनसीबी की बात होगी। वो चुपके से आता है, अपने मजदूरी का माल जो कमाता है उस माल से 1 ईंट 2 ईंट जो भी वो बनता है वो माल में मिला देता है, मस्जिद भर के तामीर। बादशाह ख्वाब में देखता है, सपना में देखता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे जन्नत में एक महल बना दिया है। तो सोचा कि ये तो महल मेरे लिए बनाया है, लेकिन उसके सामने का और अच्छा महल नजर आ रहा है, ये किसका महल है। आगे गया तो देखता है कि गेट में उस मजदूर का नाम लिखा हुआ है जिसने दुनिया में अल्लाह के लिए मस्जिद बनाया था। ये सोच रहा है कि मैंने मस्जिद बनाया, इसमें तो मैं बाकायदा ऐलान भी कर चुका था कि कोई भी इसमें पैसा ना मिलाए, लेकिन ये कौन ऐसा आदमी है जो इतना अच्छा अमल किया, उसे जन्नत में महल अल्लाह ने बना दिया है। जब उसके ख्वाब टूटते हैं, सपना टूट जाता है। मेरे पीछे तो बोकता है, मैं तो बोकता नहीं हूँ कि आप लोगों को दान दूंगा, लेकिन बहरहाल बस 2 ही दान इंशाल्लाह आप लोग को देकर मैं अपनी बातों को ख़त्म करूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, वो ख्वाब देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए जन्नत में एक महल बना दिया है। जब सुबह हुई तो ढूंढने लगा कि वो इंसान कौन है जो दुनिया में कौन ऐसा अमल किया है। मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया, लाखों करोड़ों रुपया मैंने खर्च किया दुनिया में, अल्लाह का मस्जिद बनाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे लिए महल बना दिया। लेकिन एक मजदूर दुनिया में कौन ऐसा अमल किया, कौन ऐसा नेक काम किया है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में उसके लिए महल बनाया। लोगों को इकट्ठा किया, पता चला कि एक मजदूर ने दुनिया में अपने मजदूरी का कुछ ईंट उसके माल में मिला दिया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बदले जन्नत में उसके महल बना दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, हम भी मस्जिद नहीं बना सकते, लेकिन मस्जिद के लिए 1 बोरा सीमेंट तो दे सकते हैं, हम 1 ईंट का दाम तो दे सकते हैं, 1 मजदूर का दाम तो दे सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सही बुखारी की हदीस है कि मन बना अल्लाहु मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशी के लिए, खुशनदी के लिए, राजी करने के लिए अगर कोई दुनिया में मस्जिद बनाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत में एक घर बनाता है। 2 दान आया है और रिक्वेस्ट किया है कि आपसे दुआ लूंगा। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहला दान जमील भाई ने दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी दान को तो कबूल फरमा, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह आप तमाम सामीन से, तमाम भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा कि जहां तक हो सके आप लोग अल्लाह के घर के लिए देंगे। यही दान, यही खैरात, यही सदक़ातुन जारिया है, मरने के बाद कुछ नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पर हमारे बाबूजी और हमारे चचा थे, यानी 2 भाई थे, 3 बीघा जमीन था। अब वो लोग चले गए
तो अब हमारे नाम और हमारे चचेरे भाई के नाम कर गए। अब हम भी मर जाएंगे तो हमारी औलाद की हो जाएगी, वो भी मरेंगे उसकी औलाद की हो जाएगी। यानी कोई भी दुनिया में अपना माल लेकर नहीं जाएगा। बस ये जो पैसा आप अल्लाह के घर के लिए दे रहे हैं, ये पैसा जाने वाला है। मुझसे पहले जो जहांगीर मौलाना साहब मुस्लिम सही मुस्लिम के हदीस जो पढ़ रहे थे, इजा मातल इंसान इनकता अन्हु अमलहु इल्ला मिन सलासा, कि दुनिया में इंसान जब मर जाता है तो उसका अमाल नामा बंद हो जाता है। हेलो, हाँ अभी मैं ही दे, हाँ सब बात बोलो, ठीक, हाँ देगा भी देगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों, आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि वक्त की बहुत किल्लत है, वरना मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी कीमती बातें बताता मस्जिद के मुतालिक। तो जमील भाई ने दान किया है, अल्लाह तो उनकी दान को कबूल फरमा ले। ए रब्बुल आलमीन, जब तक वो दुनिया में रहे अल्लाह तो इस्लाम की हालत में रखियो, और जब उनका खात्मा हो अल्लाह तो उसको इस्लाम की हालत में, ईमान की हालत में उठाइयो। तो दादा 20,000 कम जो हो गया जा, 20,000 हुए हैं? तब इसको भोजपुरी को देखो, दादा को देखो, 20,000 दादा होगा नहीं, नहीं दादा कम से कम 2 3 4 तो हमारे दादा बबलू दादाजी 21,000 रुपया दिए हैं। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह व हसन जज़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। और उन्होंने दुआ की दरख्वास्त की है कि हमारे माँ बाप, हमारे वालिदैन के हक़ में थोड़ा दुआ कीजिएगा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम। আল্লাহ তোমার যোগ্য বান্দা বাবলু দাদা আমার, তোমার মসজিদ, তোমার ঘরের সঙ্গে আল্লাহ কত ভালোবাসা, কত মহব্বত। আল্লাহ আজকে তোমার ঘরের জন্য 21,000 টাকা আল্লাহ দান করেছে। আল্লাহ তুমি তার দানকে আল্লাহ কবুল করে নাও। আল্লাহ তার দানে তুমি রাজি হয়ে যাও। আল্লাহ তার রুজি রুটিতে আল্লাহ তুমি বরকত দিও। মা বাবা আজকে মনে পড়ে গেছে, আল্লাহ কতদিন হয়ে গেল কবরে শুয়ে আছে, এরকম জায়গায় আল্লাহ ঠিকানা হয়ে গেছে যেখান থেকে কোনো আল্লাহ খবর পাওয়া যায় না। আল্লাহ তুমি মা বাবাকে আল্লাহ ভালো রাখিও। বাবলো দাদা দেখো ফেরো এখানে আসিয়া 21,000 টাকা দিল মা বাবার নামে পাঠাইয়া। মা বাবা যদি তার দুনিয়াতে থাকিত, কত আব্বা আব্বা আম্মা আম্মা বলে ডাকে দিত। সেই আব্বা আম্মারও হয়েছে অন্ধকার খবরে ঠিকানা, নাইরে বালিশ নাইরে বিছনা। তাই তো তোমার কাছে করেছি নালিশ, কবরেতে দিও মলা তোষক বালিশ। প্রশস্ত কর কমলা তাহারি কবর, যত দূর যে পড়ে চোখেরই নজর। রব্বানা তাকাব্বাল বলি বারবার, ওরা আসে পুলসে রাত করে দিও পার। একটা কলম কারেলা থেকে এসেছে 7,000 টাকা। আমি কারেলা জামে মসজিদের ইমাম, ওখানে পড়াই। তো উনি ফোন করে বলেছিলেন কি মৌলানা আপনার গ্রামে জামে মসজিদের জালসা হচ্ছে, তো আপনি 7,000 টাকার একটু এলান করে দিবেন। তাই ভাই আমি দোয়া দিচ্ছি, কেন কি আমার পিছনে আমার নানা যোগ্য আলেম বসে আছে, আমরা অল্প জ্ঞানের বিদ্যার মানুষ। তাই আমি নানাকে বসিয়ে আমি চাই না কি আমি আর কিছু কথা আপনাদের সামনে বলবো। তো একজন রিকোয়েস্ট করেছেন, তাই আপনাদের কাছে আমি ক্ষমা চাইছি, তাকে দোয়া দিয়ে ইনশাল্লাহ আমি বিদায় নিয়ে নেব। তো কারেলা থেকে জাকির নামে 7,000 টাকা দান করেছেন। মাশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহ। কারেলা কত দূর আছে বলেন তো, রূপেশপুরের আগে। তো ওখানকার মানুষ যদি 7,000 টাকা দিতে পারে, তো আমাদের গ্রামের মানুষকে বলবো কি একটু আপনারাও লাগিয়ে দিবেন। আর এই সামনে জুমাতে আমি বলেছিলাম, আপনাদের মনে ভালো করে আছে, আপনারা সকলে নামগুলো লিখিয়ে যান, ইনশাল্লাহ এক এক করে আমার নানা দান করবে। কারেলার গ্রাম
থেকে দেখো ফেরোজাকের নাম বলিতে হইল 7,000 টাকা আল্লাহ ঘরেতে দিল ওগো আল্লাহ দোয়া করি নিকটেতে রাব্বানা পূরণ করিয়ে দিবে মনের বাসনা কেননা তোমার রাখেতে করিয়েছে দান উদ্দেশ্য পূরণ করো তুমি পাকে সুবহান মাশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ। আরেকজন ভাই কেরালা থেকে লিখলেন এগুলো শফিকুল নামে 1,000 টাকা দান করেছেন মাশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ। আল্লাহ তুমি শফিকুল ভাইয়ের দানকে আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও। লিখলো জাকির ভাই का 7,000 আর শফিকুল का 1,000 কেরালা। তো শফিকুল ভাই 1,000 টাকা দিয়েছেন আল্লাহ তুমি ওর দানকে কবুল করলো। ভাই আমার বন্ধু আমার অনেক কথা বলার ছিল তাই আমি সময়কে লক্ষ্য করে আমার নিজের বক্তব্যকে আমি ইতি করছি। আল্লাহর কাছে দোয়া করব এ রব্বুল আলামিন যে আশা যে উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে জালসাটা করা হয়েছে আল্লাহ তুমি আশা উদ্দেশ্যটাকে পূর্ণ করিও এই বলে আমি নিজের বক্তব্যকে ইতি করছি। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और एक बात मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत सारे भाइयों के मन में ये ख्याल आता होगा कि प्रधान वक्ता आया है कि नहीं आया है। अबुल कलाम सलाफी साहब आए प्लस टीवी मुंबई से और भोजपुरिया आए कि नहीं भोजपुरिया तो सुबह से ही आ गए সকাল থেকে ওনাকে নিয়ে এসে রেখে দিয়েছে বাড়িতে। আর আপনার 8টাতে 12টা থেকে আমি নিজেই নিয়ে এলাম আবুল কালাম সালাফি সাহেবকে। তো আপনারা ধৈর্য বসে থাকেন ইনশাআল্লাহ কোনো রকমের আপনাদেরকে ধোকা দিচ্ছি না कि ना वक्ता আসেনি আর আপনারা বসে আছেন। आप लोग आराम से बैठिए अबुल कलाम सलाफी साहब आ गए हैं और भोजपुरी भी आ गए जितने भी इश्तिहार में नाम है सब मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।